nalakad kami guys. Yan guys, tatlong top down guys. Magabuhat ng ano yan guys. Mga vlogger guys. Napasma lang guys. Continue. Oh guys, ayan na po si Nicanor guys. Iba na yung kalo niya. Ayan guys. Rich na ngayon, rich na rich. Ay te, ay kayo te. Vlogger ng Pinas. Napasma lang. Lapitan mo dun. Yung ticket ba, ticket. Ay guys, papunta po kami ng bayan. Pangalawa rin. Uy, tandaan lang. Oh, basta't matandaan ba? Pag may chicks ba, tandaan lang. Sakit ba si Patik ya? Basta't may chicks ba? May chicks bro, kayo. Pag may chicks, tandaan. Guys, yan guys. Welcome to my vlog guys. Meron naman tayo ipopost sa YouTube. Tungko na, lagbong kaon. Yan guys, si Ruruma guys. Guys, si Ruruma. Kami guys, ng top down guys. Guys, ayan guys. Te. May content lang te. Te, para sa content. Yan guys. Dalawang bulldog, sa una na. I-off ko muna. Malpap doon. Ito guys, ang bayan ng Araceli guys. Galing po kaming Tinitinan. Papunta po kaming bayan ng Araceli. Yan guys. Si Tata guys. Ano guys, may tanga guys. Guys, may tanga. Nanonood na cellphone guys. Nakakatakbot. Top down guys. Tanga nga. Sa bayan. Ayan guys, malapit na po kami sa bayan guys. Mamaya pupunta. Tingnan mo guys, ang motor guys. Side wheel guys. Guys, side wheel guys, malapit na maghiwalay guys. Rale. Yan guys, dito na kami guys. Yan guys, gwapo ng Ross guys. Sino kalaban ng dilapkang dito man? Sino kaya kalaban ng dilapkang? Bugbog talaga to. Yan guys, magabaliktad kami ng bangka guys. Yan po si Nicanor, Roloma, Presto, si Akuya. Yan guys. Vlogger ni guys. Yari naman ni Karo sa YouTube ba? Kuya man niya, nag-vlog din. Wait lang, hindi pa ako tapos yung mga vlog. Yan po, yan. Yan po ang gwapo ng Barangay 1. Ako guys, nag-video na guys. Guys. Sige, 1, 2, 3. Mga protocol. Oh, kayo dalawa dyan. Oh, nakabidyo. Yan guys, vlogger ng Barangay 1 guys. Pasma lang. Naglakitlog. Grabe James. Oh, pagkabas ko galaman ng taong ini. Baba. Tulak guys. Ayan po si Munmun guys. Guys. Ay guys, oh, ang gwapo guys. Dalawa. Okay. Danan lang. Okay. Oh. Andar. Ay, grabe kang gwapo nito to, oy. Ay, welcome to my vlog guys.
Ay, si... Ayun guys, Jeric guys. No, gapo ng barangay 1 guys. Ayo! Yan guys, si Totong Togsok. The best. Bantayan nyo lang sa YouTube guys, sa mukha nyo guys. Ayan guys, gwapo ng barangay 1. Babi Rana. Ganyan kami kadami guys. Ganyan kami kadami pakainin, sir. Walang pangalan guys. Iba, signal pa. Sa barak pa lang yan. Nasaan tayo? Kami guys, ang utal-utal gang guys. Ito ba yan? Ano ba yan? Dito? Oo. Bakit tayo magkano doon ay?